ang sisiw. Barbecue pa more. Yan ah. Yasmin, ano ba yan? Eh. Now! Bibigay ko na kanya. Sakyan kita ngayon. We like so much. Have enjoyable good time here. In Jesus' name we pray. Bless our food. Amen. Amen. Wow, a lot. This time short one, and the rest also. Nane! Hey! Balik muna. Number 5. Tapos kayo 10. 1, 2, 3. Wag na kayo. Wag na. Nane! Yan, Etsi! Yan, Etsi! Tutan niya! Tutan niya! Tutan niya! Tumala! Tumala! Yan, Etsi! Arita! Arita! Uy, si Mangga! Ay, napakadami ni Ate Hana. Ay, si Hana! Ang dami din na. Si Awon. Si Eya, si Ate, at saka si And his disciples, 12 disciples. So Jesus wasn't make only the miracles, but he. I have a new baby. Sino bang may new baby dyan? Parang init naman talaga eh. Init niya, di ko kaya. Labas lang ako.